Grašak spada u vrste koje se kod nas tradicionalno gaje kako jesenja, tako i prolećna povrtarska kultura. Dosta je poznato da ukoliko imamo mogućnosti da posejemo grašak u jesen, prinos koji će grašak dati naredne godine bit će veći, kvalitetniji i biljke će biti dosta otpornije. Setva semena graška se može obaviti u jesenjem periodu pred sam početak hladnijeg vremena, što znači da je sredina oktobra ili druga polovina oktobra najpovoljniji termin za setvu semena graška. Ukoliko se odlučimo za setvu graška, treba odabrati one sorte koje su kasnijeg vegetacionog perioda, odnosno dužeg vremena da dođe od setve semena do same biljke, do ploda i na taj način ćemo biti obezbeđeni da neće doći do oštećenja usled hladnijeg perioda. Termin u kome se seje samo seme graška je veoma bitan. Potrebno je posejati ga u drugoj polovini oktobra da bi biljka mogla da isklija, da se razvije i da formira samo nekoliko listova. Njena visina ne bi trebalo da pređe 5 do 7 cm. Na taj način biljka je najbolje i najkvalitetnije pripremljena da bi mogla da se razvije i da opstane, da bi u narednom periodu prezimela, da ne bi bilo oštećenja od zime i da na proleće formira svoju zelenu masu. Uvek treba znati da ukoliko se odlučimo za jesenju setvu graška, treba koristiti nešto veću količinu semena prilikom setve, jer uvek dolazi do propadanja, naravno od hladnoće ili od oštećenja koje su nastale u toku zime. Prilikom setve semena samog graška treba znati da grašak možemo sejati u redove ili u kućice, odnosno u grupe. Ukoliko se odlučimo za setvu semena u redove, najbolje je sejati grašak u dvoredne leje, odnosno sa razmakom između redova 30 do 35 cm, pa nakon toga napraviti razmak nekih pola metra. Tako posejan grašak omogućava da sklop graška se nasloni jedan red na drugi i omogućava da ne padne. Poznato je da grašak može da dostigne dužinu same stabljike pola metra, pa nekad čak i 1,5 m visine. Zbog toga možemo koristiti potpore koje se postavljaju između redova kao što su mreže, zatim grančice ili špaliri, a možemo jednostavno nasloniti red na drugi red i tada ćemo imati da same sebe one stvaraju oslonac. Seme graška je dosta krupno, pa je zato potrebno koristiti veću količinu semena. Uvek posejani grašak treba posejati na dubinu nekih 2 do 3 cm dubine, zatim treba ga obilno zagrnuti i treba ga pogaziti. Na taj način će kontakt semena sa zemljom biti kvalitetniji i biljka će brže klijati. Ukoliko se desi da u jesenjem periodu prilikom setve samog semena graška bude sušni period i nema dovoljno vlage, neophodno je biljku zaliti. Ukoliko smo pripremili zemljište za setvu graška, a smatramo da zemljište nije dovoljno kvalitetno, možemo dodati određene količine organskih đubriva ili eventualno mineralnih, ali treba znati da grašak nije baš ljubitelj preterano hranjivih zemljišta, jer ukoliko se pojavi dovoljna količina, odnosno povećana količina organske materije, postoji verovatnoća da grašak napravi izuzetno veliku zelenu masu, ali na konto toga neće biti formirano veliki broj mahuna, odnosno plodova. Vrste semena graška, postoje vrste koje se koriste kod nas za setvu, pre svega za sejanje za zrno. To su graškovi koji se zovu krunci i mogu biti glatki ili grubi. Na osnovu toga možemo znati da li su oni izuzetno slatkog ukusa ili blagog ukusa. I postoje vrste graška koje se seju u proleće, takozvani graškovi šećerci, odnosno grašak mahunaš, koji se koristi za upotrebu za hranu kao kompletno, kao boranija, odnosno cijela mahuna sa sve začecima ili mladim zrnima.